नमस्कार आपण मानकु नववर्षर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ जय जगन्नाथ। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भल मिमिक्री करती केवल तांकर नु अन्य मानकर भी करती किंतु आपण को नवीन पट्टनायक अवतार लोक बेसी पसंद करती से भली किछि आमे चाहिबो आपण किछि मिमिक्री करिवे तांकर ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री प्रकृत रे नवीन पट्टनायक वॉइस केतेबेले कली मु आपन कहूँ एटा कोठु हैला ना हठात थरे नवीन पट्टनायक गोटे वॉइस एसएमएस सब चाषी मान पाखक आसता है रिंग टोन रे माने कौन गोटे आसता है तो मुझे घरे बसता तो मो मामू मत पूर्व दिन कही जे अरे नवीन पट्टनायक वॉइस रे आसूची मेसेज सब आड़ को मैंने मुझे शुणी तो मु घरे दिने बसती सब मु कहली बो आ मामू सागर मजा करिया ना कौन कर मुझे दे मुझे नवीन पट्टनायक मामू को फोन करुँची मामू जापर सब मामू को फोन लगेली घर को मामू कहले हेलो किए मुझे नमस्कार ना आज्ञा नमस्कार मु नवीन पट्टनायक कहूँ इनले कहली सी सीरीयस हो गले सब तापर को मत धरदेले किंतु सेउठू मु देखिली मामू कहले तोर तो अबिकल नवीन पट्टनायक भाया होपर जोग को कनक न्यूज मुझे गोटे पेमेंट मोर थिला दबारे और मनोरंजन भाई को मु अनेक धन्यवाद देवी आम कनक न्यूज सी मत डाकिले कहले प्रज्ञा एटिक आसलु मुझे भाई कहतु ना गोटे प्रोग्राम आमर करूँ मुझे भाई हाँ करी मु तो पॉलिटिकल एत मोर आइडिया नहीं कारण से मुझे ओ टी करी ग्रेट ओडिशा पॉलिटिकल सर्कस रे मो 3 एपिसोड पर कटिगली कारण मोर किसी आइडिया नाला पॉलिटिकल उपर किसी भी नाला घोषा बलद बढ़िया जाए करी जहाँ जमी करी तो किंतु मणि से बढ़िया करूला से प्रोग्राम रे तापर मत कहले तू करें मुझे भाई मोर आइडिया ना ओहो तू करू कि मुझे हाँ भाई करी ना एना के समय फ्री हो मुझे भाई घंटाए फ्री अच्छे ना एना मेकअप नहीं करूँ मुझे हाँ करदेवी ना किंतु नवीन पट्टनायक करूँ रोल मुझे हाँ नवीन पट्टनायक रोल मुझे करदेवी ना चल सांगे सांगे घंटाए भितर शूटिंग है मुझे देखा बेलू मानने 2 दिन पर टीवी बाहर नवीन पट्टनायक हाँ नवीन पट्टनायक ता पूर्वर मु छोट 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 करी से सब करूली आमर कौथे से नंदी घोषर पूर्व चैनलटा थिला से मु करूली तो मन है कहले ये प्रोग्रामटा आमर लोक नकली कथा असली कार्यक्रम हम आड़े रेगुलार चलो तू शंकर यहाँ कर तो चलती चलती आज पर्यंत लोक ग्रहण कले दिने मत प्रसन्न पाठशाणी फोन करते तो कहीं मन है कहले प्रसन्न पाठशाणी रोलटा तू करू तो प्रसन्न पाठशाणी होनी हेवी होगी हाइट केते मु कहली भाई मु सरुआ हेबी ना तू ही कर शंकर हम दाम राउत तू हबू प्रसन्न पाठशाणी सब मु कहली केमी कौन करी गोटे लोक को नहीं बाबा घर को गली से सी मत चिन्ह पार ना मुझे मुंडियाटा मारे करे जाए बसले मुझे टोटाली एक्टिविटी देखिली 2 घंटा खंडा बसला मुझे बाबा आसुना कड़े आईलु मुझे आई बुले ना हो हो जा तापर आसिकी से चरित्रटा को मुझे ये कांध पेट ये जाए पूरा मोटा कली पूरा तांकरी भाया पूरा एति फिजिक करा पड़ो तापर दाढ़ी फाड़ी लगला जमी आपे होगला मु थाए सुटिंग रे बारिपदारे हठात बारिपदा नुह ढेंकानाल थाए तापस सरघरिया सिनेमा सुटिंग होउची हठात मत प्रसन्न बाबा फोन कले अच्छा कि प्रज्ञा कौच मुझे आज्ञा अरे बापा तोते मु कौन दी पुरस्कार कि सुंदर कर अभिनय तो पे नहीं तिरस्कार मु प्रसन्न पाठशाणी एमती कही पूरा कविता झाड़ी दे गले मुझे बाबा कौन है ना तू मो रोलटा करूँ मुझे आज्ञा ना बढ़िया 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 करूँ बढ़िया करूँ बाबा धन्यवाद कौन तो पुरस्कार देवी कही पूरा कृत्य कृत्य हेले बाबा कहले जा हो तू मो रोल टी सुंदर भाव में कर आपण कौन करते केमती थिला से अभिनय से अभिनय बाबांकर साधारणतः आखिटा टिके बंद आउे दाढ़ी आ गोटे बाड़ी धरते आ सब सी यही मुंडरू कविताटा बाहर करती माने सी होती ऑटोमेटिक गोटे माने स्टेबलाइजर जोटी लाइन पलैब से फटकिना चार्ज हे धर आप कहले घंटा अरे बापर कि पिंधिचु घंटा देखिक नई गला अंटा माने सी टान टारे से मारिदेवे तेणुक सी होती जड़े एभली सरस्वती गलार अच्छा अद्भुत प्रकार लोक सी जहाँ को देखिए ना से कविता सांगे सांगे करेंगे कारण सी जड़े कवि कारण से अनेक पाठ पढ़ी अनेक बही पढ़ी अभिनय रे राजनीति को लेकिन अभिनय कराउची सेमती आमर जदि आम विधायक देखा कांग्रेस विधायक रही सुर राउतराय सी भी राजनीति सहित गोटे कमेडी रही कमेडी गोटे राजनीति तो ये जो ट्रेंडटा यहाँ केमती आसला इंडस्ट्री को
এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ପେପରରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଆସିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା, ଭାଇରାଲ କହିଲେ ଆଗରୁ ଖାଲି ଜ୍ୱର ନାଁ ଥିଲା, ଭାଇରାଲ ଫିଭର। ତ ଭାଇରାଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଏଇ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସୁରା ହେଇଗଲା ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ସିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ନାଁ ଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆପଣ ଟିଭିରେ ଯେତେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଥିଲା ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ କିଏ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆର ଗୋଟାଏ କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଆପଣ ଏମିତି କମେଡ଼ିର କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଯଦି ସତକୁ ସତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆସିଲା କିମ୍ବା ଯଦି କେବେ ଆସିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧର ତୁମେ ଜଣକୁ କହିବ ଏଇ ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବୁନୁ, ନା ନା ମୁଁ ମରିଗଲେ ଖାଇବିନି, କାରଣ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ହେବନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ବେଳ ଆସିବ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି କି ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ତୁମ ସେ ପକେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇନା କହିଦେବି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଯାହା ମୋର ହେବାର ଅଛି ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ହେବି, ଆଉ ଇଏ ସେ ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ କଳାରେ ହିଁ ଏହାର ଶେଷ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତି କରିବି, କଳାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ା କରୁଛି। ମିମିକ୍ରି ଆପଣ କରନ୍ତି, କେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବାଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମନେକର ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ମିମିକ୍ରି କରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରାନ୍ତି, କେମିତି ବାଛନ୍ତି ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହଉ। ନବୀନ ବାବୁ ସିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ କରି କରି ମୋତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ, ସିଏ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୁଏ। ମୁଁ କେବେ ବାବାଜୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବାବାଜୀ ରୋଲ୍ କଲେ ସେଠି ସେ ଲୋକ ହେଇ ବାବାଜୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଭିନେତାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ସିଆନ୍, ସେ ତା ଶରୀରକୁ କେତେବେଳେ ବାବାଜୀ, କେତେବେଳେ ରାଜା, କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ନିଜେ ସଜେଇ ପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଉ ଗୋଟେ ମିମିକ୍ରି ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ଅନୁକରଣ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇନା ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା କହିଲ ଯେ ଅବଜର୍ଭ କେମିତି କରୁଛ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଛି। ଅବଜର୍ଭକୁ ନେଇକି ବିରାଟ ବହି ଅଛି, ଏଠି ବହି ଅଛି ଅନେକ ବହି ଅବଜର୍ଭକୁ ନେଇକି। ଅନୁଧ୍ୟାନ ତୁମେ କରୁଛ ଜଣକୁ, ଗୋଟେ ବଗଠୁ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ବଗ ଯେତେବେଳେ ମାଛକୁ ଖାଏ ସେ ସ୍ଥିର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ତୁମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପାଠ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପରି। ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଗଲି, ଆକ୍ଟିଂ ମୋର ଶେଷ, ମୋ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ତଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋର ହେଇଗଲା, ସେ ମାନେ ସେଇଟା ଯିଏ କହେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତା'ର କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିବୁ, ତେଣୁ କହିହେବନି କିଛି। ତେଣୁ ଆର ଅବଜର୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଠ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଅବଜର୍ଭ ନ କଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ରୋଲ୍ କରେ, ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ରଖେ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ କହେ। ତ ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୋତେ ଆଗେ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଠ, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇଟା କୃପା। ଆଉ କିଛି ତ ସବୁଠୁ ମଜା ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, କାରଣ ଆଖି ବୁଝିକି ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ଆରାମରେ କହିପାରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏଇନା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ହେଇକି କହିଦେବି, ଗୋଟେ କବିତା କହିଦେବି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁନି କିଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କରିବା ଲଣ୍ଠନ। ହଇରେ ଲଣ୍ଠନ ତୁ ଜଳୁଛୁ ହୋଇ କନ କନ, ତୋଠୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ ନ ପଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଛନ ଛନ, ତୁ ଲିଭି ଯାଉଛୁ ହେଲେ ଉତ୍ତରା ପବନ। ହଇରେ ଲଣ୍ଠନ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନକୁ ନ ନଗେଇ କହିହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ରୋଲ୍ କଲେ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ଆଉ କମେଡ଼ି ଲାଗେ।